So karon mag-solve ta og problems involving addition, subtraction, multiplication, and division of integers. No, so nako example 1 diri a. So 2 times 2 minus negative 4 plus 3 times x minus 3. So pag solve ana, basta naka-parenthesis gani, ato na siyang i-multiply, no. So since positive man ni siya ang duha, positive times positive. So positive ang answer. 2 times 2 which is 4. So dinala punta sa next negative, naka-negative man ni siya tapos naka-parenthesis nga negative 4. So kana siya, basta naka-parenthesis ato na siyang i-multiply. So negative times negative man. So dapat ang answer na to na positive, since negative times negative man, positive 4. Nakoy table 3 ang atiwan ana ninyo. Dapat memorize ninyo ni. Positive times positive is equals to positive. Negative times negative is equals to positive. Negative times positive is equals to negative. Positive times negative is equals to negative. So simple na kayo sa timan ano. Kay kung ang same sign i-times nimo plus positive permanente mo mo value. Same sub negative times negative. So since same man sila og sign, so positive ang imo value ana. So kanipon basta magkanilahi nato i-multiply, negative ang value. Negative times positive o positive times negative, negative na sila tanan. So dahil na kayo timan ano. So kaning ato diri negative times negative man, so mo na siya na positive 4 na siya. Plus na po nato siya og positive times positive man, 3 times 6. So plus 18. Kani siya, remain na siya negative 3. So ato na lang na siya i-add. 4 plus 4, 8 plus 18 minus 3. So 26 minus 3. So ang ato answer diri kay 23. So simple na kayo, no? So dito sa example 2. So negative 24 divide 2 plus negative 3 minus negative 2 times 4. So sa first term nato divide. So kabalo ta 24 divide 2 is equals to 12. Since negative na to sign, remain lagyan pa na siya nga negative 12. No. Since positive ning sa gawas na sign, tapos ang susunod kay negative. So naka-parenthesis man siya, so ato siyang i-times, no. Positive times negative is equals to negative man, no, kay palaylay man silang sign. So ato ibutang na lang negative 3. Then dali upon negative times negative 2 times 4. So una ko lang sa nato ning naka-parenthesis. So negative 2 times 4, upihan nato ning negative ha. Negative 2 times 4. Since negative man equals positive, negative times positive equals to negative. So atong value dira negative 8. So simplify nato, negative 12 minus 3, negative 15. So kanipod negative minus negative 8. So negative i-times man siya sa 8 na negative. So negative times negative positive. So may mo siya plus 8, no. So negative 15 plus 8. So atong final answer kay negative 7.